Hello. So karon ipadayon nato among laag sa Bohol. One tourist destination nga dapat dili nimo ma-miss kung first time ka sa Bohol is kaning Hinagdanan Cave and Bath Resort. Ang entrance fee diri guys is 75 pesos, makaligo na ka sa ilahang cave pool. 10 years ago guys, nang laag na mi diri sa Hinagdanan Cave. Sabay pa namo si Papa that time, pero ako ka-try na maligo sa una kay mahadlok lagi ko kay murag lalong gyud siya. But karon dili na gyud ako palampason kay naibog gyud ko sa crystal clear nga tubig nila guys. And aside from that, bugno gyud kaayo ang tubig nila, kabaliktaran sa kainit sa gawas. So nagtry gyud mig ligo kay free ra man pod ang life jackets diri guys. So sa mga dili kabalo mo lang dili ra gyud mo mag-uol kay naara gyud sila yung mga life jackets. Pagtuslo pa lang yun ako sa tubig guys, kay mura ni gyud ka kiligon sa kabugnaw sa ilahang tubig. Pero dili siya pareha sa uban nga mga cold spring nga di na kaganahan maligo kay magpangurog ka. Dili sakto lang gyud ka iyang kabugnaw guys. Relaxing kaayo siya. And murag di na kaganahan mo undang kay lamig gyud kay siya sa feeling ang ilahang tubig. Super lingaw gyud kay sila mami ug si mama guys sa ilahang experience. Kay pati po si mama, wala na siya naligo last time sa mga pag-visit diri. So, kay na may life jacket mo na nainggan yung silang maligo. Kay igang gid kaayo ang mga hibati gikan sa dagat. This is our Hinagdanan Cave experience guys. So, don't miss this spot when you visit Bohol. Thank you for watching!